بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شہجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے کنگز گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کی ایک اور فخریہ پیشکش، کنگز معاون ارینا، آرام گڑھ پلر نمبر 307 پر واقع 3 اور 4 BHK کے لگژری فلیٹس، 30% ڈاؤن پیمنٹ اور 70% ایزی انسٹالمنٹ، بینک لون اپرووڈ پروجیکٹ، سوئمنگ پول، والی بال، جاگنگ پارک، ٹیبل ٹینس، جم، چلڈرنز پلے پارک آپ کے خواہشوں کی پوری تکمیل کرے گا۔ کنگز معاون ارینا، پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگز ڈریم ویو سٹی، شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر، چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر، ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی، BT روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر، ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں اب بنائیں اپنا خود کا گھر۔ پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ فلسطینی علاقوں میں جرائم کی تحقیقات کا اختیار رکھتے ہیں، عالمی عدالت کا فیصلہ۔ اسرائیل ناراض، فلسطینیوں نے کیا خوشی کا اظہار۔ اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے بعد UAE اور بحرین نے فلسطینی ریفیوجیوں کے لیے مالی مدد گھٹا دی۔ لیبیا میں عبوری حکومت بنائی جائے گی، یونائیٹڈ نیشنز کی کوششوں سے سمجھوتا۔ بائیڈن حکومت نے الحوثیوں کو دہشت گرد قرار دینے کا فیصلہ الٹ دیا۔ اسٹوڈنٹس کریک ڈاؤن پر امریکہ اور ترکی میں تکرار، بائیڈن حکومت کے ساتھ صلح کے لیے ایردوان کی کوششیں ناکام۔ میانمار میں فوجی بغاوت کے خلاف مظاہرے، سڑکوں پر جھڑپیں، فیس بک اور ٹویٹر پر پابندی لگا دی گئی۔ انڈیا بھر میں کسانوں کا چکا جام، راکیش ٹکیٹ نے کہا قانون واپسی تک گھر نہیں جائیں گے۔ چنائی ٹیسٹ میں انگلینڈ کی پوزیشن مضبوط، جو روٹ نے بنائی ڈبل سینچری۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل۔ یونائیٹڈ نیشنز کی کوششوں سے لیبیا میں ایک عبوری حکومت قائم کرنے سے اتفاق ہو گیا۔ لیبیا میں پچھلے 10 سال سے بدامنی پائی جاتی ہے اور وہاں پر کوئی مرکزی حکومت نہیں ہے۔ جمعے کو عبوری حکومت بنانے سے اتفاق کیا گیا، جس کا مقصد کئی سالوں سے جاری بدامنی اور خون خرابے کو ختم کرنا اور اس سال الیکشنز کرانا ہے۔ بنغازی سے تعلق رکھنے والے ایک سابق سفارتکار محمد المنفی 3 رکنی صدارتی کونسل کے چیف ہوں گے، جبکہ مصراتہ شہر کے عبدالحمید وزیر اعظم ہوں گے اور حکومت بنائیں گے۔ جب سے نیٹو نے ایک فوجی آپریشن میں معمر قذافی کا تختہ الٹا، لیبیا میں خانہ جنگی جاری ہے۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ نئی عبوری حکومت سے زمینی صورتحال بدلنے کا امکان نہیں ہے، جہاں الگ الگ علاقوں میں الگ الگ گروپوں کا کنٹرول ہے۔ لیبیا میں عبوری حکومت سے اتفاق پر الگ الگ گوشوں کی طرف سے خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز میں انڈیا کے نمائندے ES مورتی نے کہا کہ کمیٹی بنانے کا فیصلہ ایک اہم قدم ہے۔ وہ امید کرتے ہیں کہ تمام فریق تعمیری طور پر کام کرتے ہوئے سمجھوتے پر عمل کریں گے۔ UN چیف اینٹونیو گوٹریز نے سمجھوتے پر خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں بہت اچھی خبر ملی ہے۔ انہوں نے تمام فریقوں سے کہا کہ وہ بات چیت کریں۔ انہوں نے صدارتی کونسل کے تینوں ارکان اور نامزد وزیر اعظم کو مبارکباد دی۔ کونسل کے دوسرے ارکان میں موسیٰ الکونی اور عبداللہ حسین علانی شامل ہے۔ 21 دنوں کے اندر نئی حکومت بنائی جائے گی۔ ایران نے بھی لیبیا میں نئی حکومت سے اتفاق پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ لیبیا کی عبوری حکومت زمینی سطح پر امن قائم کرے گی اور ملک میں ترقی لائے گی۔
رشیا نے کہا ہے کہ نئی بائیڈن حکومت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ایران نیوکلیئر ڈیل میں شامل ہو۔ وزیر خارجہ سرجی لاوروف نے یورپی یونین کے خارجہ پالیسی چیف جوزف بورل کے ساتھ ملاقات کے بعد یہ بات کہی۔ انہوں نے نیوکلیئر ڈیل کو سفارتکاری کا ایک کارنامہ قرار دیا۔ انہوں نے ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں مسائل حل کرنے کے لیے JCPOA کے فریم ورک کے تحت کام کرنے پر زور دیا۔ امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے وزیروں کے ساتھ ایران نیوکلیئر ڈیل کے بارے میں بات چیت کی۔ فرانس کے وزیر خارجہ نے ٹویٹر پر کہا کہ ہم نے ایران کے بارے میں تفصیلی بات چیت کی تاکہ خطے کے نیوکلیئر اور سیکیورٹی چیلنجوں سے مل کر نمٹا جا سکے۔ جو بائیڈن نیوکلیئر ڈیل میں واپس ہونے کے راستوں پر غور کر رہے ہیں۔ اس سمجھوتے پر 2015 میں دستخط کیے گئے تھے، جس کے تحت ایران کے خلاف پابندیاں ہٹائی گئی تھیں اور ایران نے اپنی نیوکلیئر سرگرمیوں کو کم کیا تھا، لیکن 2018 میں اس وقت کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران نیوکلیئر ڈیل سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا اور ایران کے خلاف پھر سے سخت پابندیاں لگائیں۔ وال اسٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا ہے کہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی IAEA کے انسپیکٹرز نے ایران کے نیوکلیئر کاموں کے بارے میں نئے ثبوت حاصل کیے ہیں۔ سفارتکاروں کے حوالے سے ایک رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے نیوکلیئر ڈیل کے حوالے سے امریکہ کی بائیڈن حکومت پر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر JCPOA کے وعدے پورے نہیں کیے گئے تو بائیڈن حکومت کی امیج خراب ہوگی۔ ایران کے ایک اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے جواد ظریف نے کہا کہ امریکہ جتنا زیادہ جھجک کا مظاہرہ کرے گا اتنا ہی زیادہ اسے نقصان ہوگا۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے امریکہ کے نئے سیکرٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن سے خطے کے حالات اور چیلنجز کے بارے میں بات چیت کی۔ اس موقع پر فیصل نے بلنکن کو نئے عہدے پر مبارکباد دی۔ ایک دن پہلے خبر آئی تھی کہ سعودی عرب نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں صدر جو بائیڈن کی تقریر کو ویلکم کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ سعودی عرب کو ایران کی مدد رکھنے والی بعض فورسز سے خطرہ ہے اور ان خطروں کا سامنا کرنے میں امریکہ سعودی عرب کی مدد کرتا رہے گا، لیکن انہوں نے یمن جنگ کے لیے امریکہ کی تائید ختم کرنے کا اعلان کیا۔ امریکہ اور ترکی کے درمیان ایک بار پھر 2016 کی ناکام فوجی بغاوت کے بارے میں تکرار ہوئی۔ ترکی نے الزام لگایا کہ 2016 کی بغاوت میں واشنگٹن کا بھی رول تھا۔ دوسری طرف امریکہ اور ترکی کی حکومت کی طرف سے اسٹوڈنٹس کے خلاف کریک ڈاؤن کے مسئلے پر بھی تناؤ پیدا ہو گیا ہے۔ امریکہ کی بائیڈن حکومت نے اسٹوڈنٹس کے خلاف کریک ڈاؤن کی مذمت کی ہے، جس پر ترکی ناراض ہو گیا۔ ترکی کے وزیر داخلہ سلیمان سویلو نے اسلامک اسکالر فتح اللہ گولن کو پناہ دینے پر امریکہ پر تنقید کی۔ امریکہ کی طرف سے کریک ڈاؤن کے الزامات ایک ایسے وقت لگائے گئے ہیں جب ترکی رشیا سے S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم حاصل کرنے کے مسئلے پر ایک سال سے جاری تناؤ کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ترکی نے گریس، فرانس اور اسرائیل کے ذریعے کئی سفارتی چینلز کھولے اور بائیڈن حکومت کے لیے ایک خیر سگالی پیام کے طور پر بحیرہ روم یا میڈیٹرینین سی میں اپنی جارحانہ سرگرمیاں روک دیں، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تازہ تکرار سے یہ پیام ملتا ہے کہ ترکی کی یہ کوششیں ناکام ہو گئی ہیں فی الحال کہ وہ امریکہ کی بائیڈن حکومت کو منا لے، جس کے تعلقات ٹرمپ کے آخری دنوں میں بہت خراب ہو گئے تھے۔ ترکی میں پچھلے کچھ دنوں سے اسٹوڈنٹس اور فیکلٹی ممبرز ایک یونیورسٹی میں طیب اردوان کی پارٹی کے تعلق سے ایک ریکٹر کے تقرر کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں۔ صدر طیب اردوان کے اشارے پر ان اسٹوڈنٹس کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا۔ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ICC نے کہا ہے کہ اسے فلسطینی علاقوں میں ہونے والی زیادتیوں اور جرائم کی تحقیقات کا حق حاصل ہے۔ اس طرح یہ عالمی عدالت اس معاملے کی تحقیقات کرے گی۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو نے ICC کے اس فیصلے پر تنقید کی، جبکہ فلسطینی عہدیداروں نے خوشی کا اظہار کیا۔ فلسطین کی وفا نیوز ایجنسی نے وزیر اعظم محمد شتی کے حوالے سے کہا کہ یہ فیصلہ انسانیت، سچائی، انصاف اور آزادی کی کامیابی ہے اور یہ شہیدوں اور ان کے خاندانوں کی جیت ہے۔ اسرائیل نے جو اس عالمی عدالت کا رکن نہیں ہے، اس فیصلے کو رد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ اپنے سپاہیوں اور اپنے لوگوں کا قانونی کارروائی سے بچاؤ کرے گا۔ انہوں نے عالمی عدالت کو ایک سیاسی ادارہ قرار دیا۔ نتنیاہو نے کہا کہ یہ عدالت جمہوری ملکوں کے حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ ICC کی عدالت 2002 سے انصاف کے عالمی نظام کا حصہ ہے۔ جمعے کو ICC نے اکثریتی فیصلے سے اعلان کیا تھا کہ وہ 1967 کے بعد سے اسرائیل کے قبضہ کیے ہوئے فلسطینی علاقوں غزہ اور مغربی کنارے میں زیادتیوں کی تحقیقات کا حق رکھتی ہے۔ عدالت نے کہا کہ یہ فیصلہ قاعدوں کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ایک ترجمان نے کہا کہ امریکہ کو ICC کے اس فیصلے پر فکر ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس فیصلے کو ویلکم کیا ہے اور اسے کافی اہم قرار دیا ہے۔
इनमें ह्यूमन राइट्स वॉच भी शामिल है। ह्यूमन राइट्स वॉच के एक अहदेदार ने कहा है कि ये वक्त है कि संगीन जराइम के जिम्मेदार इसराइलियों और फलस्तीनियों को जवाबदेह बनाया जाए। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि यूएई और बहरीन ने फलस्तीनी रेफ्यूजियों के लिए अपनी माली मदद काफ़ी घटा दी है। ये फैसला एक ऐसे वक्त किया गया है जब कुछ महीने पहले इन दोनों मुल्कों ने इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम किए। इसराइल के चैनल 12 ने बताया कि यूएई ने 2018 और 2019 में फलस्तीनी रेफ्यूजियों के लिए काम करने वाली आलमी एजेंसी को $53 मिलियन और $51 मिलियन दिए थे, लेकिन पिछले साल यानी 2020 में ये रकम सिर्फ $1 मिलियन थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि बहरीन ने भी अपनी माली मदद कम कर दी है, लेकिन इस रकम के बारे में कुछ नहीं कहा गया। यूनाइटेड नेशंस की रेफ्यूजियों के लिए काम करने वाली एजेंसी ने भी इस बात की तस्दीक की कि यूएई और बहरीन ने उसकी माली मदद कम कर दी है। हमास ने कहा है कि अमरीकी सफारत खाने को अल-कुद्स या यरूशलेम में बरकरार रखना फलस्तीनियों के हुकूक पर डाका है। हमास ने फलस्तीनी पार्लियामेंट के हाउस में यरूशलेम में सफारत खाने को बरकरार रखने के फैसले की मजम्मत की। हमास ने कहा कि तेल अवीव के बजाय यरूशलेम में अमरीकी सफारत खाने को बरकरार रखना आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। हमास के तर्जुमान हाजिम कासिम ने एक बयान में कहा कि यह फैसला इस बात का सबूत है कि अमरीका की फलस्तीन पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई है। अमरीका की रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी के नुक्ता नजर में कोई फर्क नहीं है। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम किया था और अमरीकी सफारत खाने को तेल अवीव से यरूशलेम या अल-कुद्स मुंतकिल किया था। गाजा में शहीद फलस्तीनियों के खानदानों ने भूख हड़ताल का फैसला किया है। उन्होंने फलस्तीनी अथॉरिटी की तरफ से अलाउंसेस बंद करने पर एहतजाज करते हुए इतवार को भूख हड़ताल का ऐलान किया। दुनिया भर से वक्त के छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश किंग्स माविन एरिना आरामगढ़ पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन एरिना पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड। गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शेजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। फलस्तीनी इलाकों में जराइम की तहकीकात का इख्तियार रखते हैं, आलमी अदालत का फैसला। इसराइल नाराज, फलस्तीनियों ने किया खुशी का इजहार। इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने के बाद यूएई और बहरीन ने फलस्तीनी रेफ्यूजियों के लिए माली मदद घटा दी। लीबिया में उबूरी हुकूमत बनाई जाएगी, यूनाइटेड नेशंस की कोशिशों से समझौता। बाइडेन हुकूमत ने अलहूसियों को दहशतगर्द करार देने का फैसला उलट दिया।
स्टूडेंट्स क्रैकडाउन पर अमेरिका और तुर्की में तकरार, बाइडेन हुकूमत के साथ सुलह के लिए एर्दवान की कोशिशें नाकाम। म्यांमार में फौजी बगावत के खिलाफ मुजाहरे, सड़कों पर झड़पें, फेसबुक और ट्विटर पर पाबंदी लगा दी गई। इंडिया भर में किसानों का चक्का जाम, राकेश टिकैत ने कहा कानून वापसी तक घर नहीं जाएंगे। चेन्नई टेस्ट में इंग्लैंड की पोजीशन मजबूत, जो रूट ने बनाई डबल सेंचुरी। जारी रखते हैं इंटरनेशनल न्यूज और जारी रखते हैं मिडल ईस्ट की खबरों के सिलसिले को। अमेरिका की नई बाइडेन हुकूमत ने यमन के अलहूसियों की तंजीम अंसारुल्लाह को दहशतगर्द करार देने के डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत के फैसले को उलट दिया है। बाइडेन हुकूमत ने इस सिलसिले में रस्मी तौर पर कांग्रेस को नोटिफाई कर दिया है। स्टेट डिपार्टमेंट के एक ओहदेदार ने बताया कि सेक्रेटरी ब्लिंकन का इस ताल्लुक से बिल्कुल साफ ख्याल है। उन्होंने कह दिया है कि अंसारुल्लाह तहरीक को दहशतगर्द करार देने से यमन के लोगों पर गहरे असरात पड़ेंगे, जहां दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी बहरान पैदा हुआ है। मुकम्मल जायजे के बाद हम तस्दीक कर सकते हैं कि सेक्रेटरी ब्लिंकन इस फैसले को उलट रहे हैं। दूसरे दो ओहदेदारों ने बताया कि इस सिलसिले में स्टेट डिपार्टमेंट ने कांग्रेस को बाकायदा तौर पर इत्तला दे दी है। बात म्यांमार की। म्यांमार या बर्मा में हजारों लोगों ने यांगून शहर में सड़कों पर निकलते हुए फौजी बगावत के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान उनकी पुलिस के साथ झड़पें हुई। इन एहतजाजियों ने आंग सांग सूची और दूसरे लीडर्स को रिहा करने का मुतालबा किया। एहतजाजियों ने फौजी हुकूमत के खिलाफ और जमहूरियत की ताईद में नारे लगाए। उनके हाथों में बैनर्स भी थे। वो आंग सांग सूची की पार्टी के झंडे लहरा रहे थे। म्यांमार की फौजी हुकूमत ने एहतजाज और मुजाहरों को रोकने के लिए फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया फोरम्स पर पाबंदी लगा दी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने म्यांमार में पाबंदियों की मजम्मत की है। सीनियर एमनेस्टी ओहदेदार ने बताया कि इंटरनेट बंद करना एक नफरत के काबिल और गैर जिम्मेदार फैसला है। फौज को चाहिए कि वो फौरी हर तरह का कम्युनिकेशन खोले और लोगों के हुकूक मत छीने। म्यांमार पर जबरदस्त आलमी दबाव भी है। म्यांमार की फौज ने नवंबर के इलेक्शंस में धांधलियों का इल्जाम लगाते हुए सिविलियन हुकूमत बेदखल कर दी। यूनाइटेड नेशंस के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि अगर आलमी इदारा फौजी बगावत के खिलाफ पूरी दुनिया को एक करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा तो ये बहुत अच्छी बात होगी। यूएन चीफ ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में जमहूरियत की बहाली और इलेक्शंस के नतीजों का एहतराम बहुत जरूरी है। उन्होंने तमाम लीडर्स की रिहाई का भी मुतालबा किया। म्यांमार में फौजी बगावत से साउथ ईस्ट एशिया के मुल्क हिलकर रह गए हैं। इन मुल्कों के ब्लॉक आसियान में दरार पड़ गई है। इंडोनेशिया और मलेशिया ने फौरी आसियान ग्रुप की मीटिंग बुलाने का मुतालबा किया है। इस ग्रुप के दूसरे अरकान में थाईलैंड, सिंगापुर, फिलिपाइन, वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया, ब्रुनाई और लाओस है। इंडोनेशिया और मलेशिया जो ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले मुल्क हैं, रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ म्यांमार फौज की ज्यादतियों पर तनकीद करते रहे हैं। कई मरतबा मलेशिया ने यूनाइटेड नेशंस में भी रोहिंग्या मुसलमानों का मसला उठाया है और म्यांमार की फौज के क्रैकडाउन को नस्लकुशी की मिसाल करार दिया है, जबकि आसियान के मुल्क एक दूसरे के मामलात में दखल अंदाजी न करने के पाबंद हैं। रशिया ने जर्मनी, स्वीडन और पोलैंड के सफारतकारों को मुल्क से बाहर करने का हुक्म दिया है। अपोजिशन लीडर अलेक्सी नवाल्नी की तायद में मुजाहरे में हिस्सा लेने पर यह कार्रवाई की गई। रशिया की वजारत खारजा ने बताया कि इन सफारतकारों ने 23 जनवरी को गैर कानूनी मुजाहरों में हिस्सा लिया। बात करते हैं इंडिया में किसानों के मसाइल की। ज़रई कानून के खिलाफ एहतजाज करने वाले किसानों ने मुल्क भर में हफ्ते को 3 घंटे का चक्का जाम किया। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। चक्का जाम के दौरान हाईवेज को बंद कर दिया गया, जिससे ट्रैफिक ठप हो गई। कई मकामात पर दर्जनों लोगों को हिरासत में लिया गया। किसान तकरीबन 3 महीनों से ज़रई कवानीन के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। इस एहतजाज ने पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल की है। चक्का जाम के मौके पर दिल्ली के सरहदी मकामात पर जहां पर एहतजाज किया जा रहा है, इंटरनेट बंद कर दिया गया। इस दौरान किसान लीडर राकेश टिकैत ने कहा है कि हम दबाव में कोई बातचीत नहीं करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के लीडर ने हुकूमत को ज़रई क़वानीन मनसूख करने के लिए 2 अक्टूबर की डेडलाइन दी। मुल्क के दूसरे मकामात पर भी किसानों ने एहतजाज किया।
बात कोविड-19 की। इंडिया में 11,713 नए कोविड केसेस रिकॉर्ड किए गए। वजारत सेहत ने ये बात बताई। सुबह 8 बजे जारी अपडेट में कहा गया कि फिलहाल इंडिया में 1,48,590 एक्टिव केसेस हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 95 लोगों की कोरोना वायरस की वजह से मौत हुई। इस दौरान मुल्क में बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन जारी है। ओहदेदारों ने बताया कि अब तक 54 लाख से ज्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन का पहला टीका दिया गया है। रशिया में 17,000 के करीब नए कोरोना वायरस केस पाए गए हैं और 500 के करीब मौतें हुई हैं। जर्मनी के केसों में तकरीबन 11,500 का इजाफा हुआ। यूएई में 3,275 नए केसेस पाए गए और 12 नई मौतें हुई। नई पाबंदियों की वजह से यूएई में मामलात जिंदगी मुतासर हो रहे हैं। फ्लाइट्स काफ़ी महदूद हो गई हैं। एक मुसाफिर ने दुनिया भर से को बताया कि उन्होंने आज तक दुबई एयरपोर्ट को इतना सुनसान नहीं देखा। सऊदी अरब से मिलने वाली खबरों में कहा गया कि कोविड-19 के खिलाफ पाबंदियों पर सख्ती से अमल हो रहा है। मकामी शहरी ने दुनिया भर से को फ़ोन पर बताया कि मास्क न पहनने पर भारी जुर्माने लगाए जा रहे हैं और इस मामले में कोई रियायत नहीं की जा रही है। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने कहा है कि साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को खुफिया इंटेलिजेंस ब्रीफिंग नहीं देनी चाहिए। साबिक प्रेसिडेंट्स को खुफिया ब्रीफिंग देना एक रिवायत है। बाइडेन ने ट्रंप के रिकॉर्ड का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें ब्रीफिंग नहीं देनी चाहिए। क्रिकेट। इंग्लैंड ने चेन्नई टेस्ट में इंडिया के खिलाफ काफी मजबूत पोजीशन हासिल कर ली है। पहले टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 8 विकेट पर 555 रन बना लिए। कैप्टन जो रूट ने जबरदस्त डबल सेंचुरी स्कोर की। उन्होंने 218 रन बनाए। बेन स्टोक्स ने 82 रन का अहम कंट्रीब्यूशन दिया। इंडिया की तरफ से ईशांत शर्मा, जसप्रीत बुमराह, रविचंद्रन अश्विन और शहबाज नदीम ने 2-2 विकेट लिए। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन एरिना, आरामगढ़, पिलर नंबर 307 पर वाक़ई 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन एरिना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर, एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। फलस्तीनी इलाकों में जराइम की तहकीकात का इख्तियार रखते हैं। आलमी अदालत का फैसला। इसराइल नाराज, फलस्तीनियों ने किया खुशी का इजहार। इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने के बाद यूएई और बहरीन ने फलस्तीनी रेफ्यूजियों के लिए माली मदद घटा दी। लीबिया में उबूरी हुकूमत बनाई जाएगी। यूनाइटेड नेशंस की कोशिशों से समझौता। बाइडेन हुकूमत ने अलहूसियों को दहशतगर्द करार देने का फैसला उलट दिया। स्टूडेंट्स क्रैकडाउन पर अमेरिका और तुर्की में तकरार। बाइडेन हुकूमत के साथ सुलह के लिए एर्दोगान की कोशिशें नाकाम। म्यांमार में फौजी बगावत के खिलाफ मुजाहरे, सड़कों पर झड़पें, फेसबुक और ट्विटर पर पाबंदी लगा दी गई। इंडिया भर में किसानों का चक्का जाम। राकेश टिकैत ने कहा कानून वापसी तक घर नहीं जाएंगे। चेन्नई टेस्ट में इंग्लैंड की पोजीशन मजबूत। जो रूट ने बनाई डबल सेंचुरी।
یہ تھی آج کی خبریں. شدید الافراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں.